mundur ke Tenzi, mohon. Skill 1 miss. Skill 1 miss, skill 1 miss. Banget, Cok. Ada Imo, udah ada lagi skill 1. Oke, lo paham banget gua sama Lancelot. Emang mirip Kyrie sih gua. Aduh, kena tarik. Woi, meledak Kabuki. Tuar. Wih, dimajuin sama si Kibum. Ya Allah. Lu lihat Ge. si Kibum. Ya Allah, Age. Ya Allah, Age. Anjing, gue merinding ngentot. Serius ini? Syukur. Anjir. Gua garuk kepala yang tidak gatal nih sekarang, anjir lah. Kepala gua gak gatal sih, tapi garuk mulu kenapa ya guys ya? Ada yang tahu guys? Sosial Bos.